ఓం నమ శివాయ. చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం. చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం. చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం. చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం. రత్నసానుశరాసనం రజతాద్రిశృంగనికేతనం సించినికృతపన్నగేశ్వరమచ్యుతానలసాయకం క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదిశాలయైరభివందితం. చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః. పంచపాదపపుష్పగन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहं भस्मदिग्धकळेभरं भवनाशनं भवमव्ययं. चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः. मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गशीकरसिक्तशुभ्रजटाधरं. चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः. यक्षराजसकंशुभगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेभरं क्ष्वेलनीलगलं परश्वतधारिणं मृगधारिणं. चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः. कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं. चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः. भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहरिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्गनिबर्हणं. चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः. भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिणभूहुताशनसोमपानिखिलाकृतिं. चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः. विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितं. चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः. मृत्युभीतमृकण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत्. पूर्णमायुरारोगतामखिलार्धसम्पदमादरं चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः. इति श्री చంద్రశేఖరాష్టకం సంపూర్ణం. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.